Magandang araw guys. Nagluluto ako ng tinula na may saluyot guys. Yan guys. Kumulo-kulo na guys. Panggatong ko guys papel. Yan. At nagsugba din ako guys. Nag-ihaw. Ng isda guys. Yan. Ihaw-ihaw na yan guys. Ito guys. Malapit nang maluto guys. Malapit na yung maluto. Tinulang isda na may kamatis at saluyot. Yan. Sarap niyan guys ah. Tikman natin guys. Sarap guys. Sarap. Sarap. Ito guys. Ito. Yan. Nabaliktad na natin guys. Oh. Sarap ng ulam natin ngayon guys. Yan. Tinula. Na may saluyot. At saka sinugba. Yan ang ganap sa kusina ko sa labas guys. At don't forget to subscribe my channel, watch and comment, hit the notification bell, and enjoy. And guys, nakaluto din ang papel guys. Oh. Babush guys. Kulo-kulo na siya guys. Sukarin na natin guys. Ihain na natin guys dito. Yan. Dito. Sarap guys ng ulam ko ngayon. Babush guys, babush.